Alléluia, alléluia. Bonsoir, bien-aimés, et bonjour selon le temps que vous allez regarder cette vidéo. Je nous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je nous bénis de partout ailleurs où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse ici en Angleterre ou en dehors de l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous, nous qui nous sommes, qui nous approchons de lui, qui nous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons commencer notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes ATF, Armée du temps de la fin. Nous prions tous les dimanches de 14h à 16h. Ainsi, nous commençons notre culte d'aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence et la présence du Saint-Esprit ainsi que ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous t'honorons car tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es le Dieu créateur, parce que tu vas créer en nous, Seigneur, le désir ou le vouloir, Seigneur, grand Dieu, de te servir, ô Dieu. Mais Père, nous bénissons aussi ta sainte présence, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui nous attire vers toi. Merci de nous attirer vers toi, ô Éternel. Certains, Seigneur, en ce moment sont dans des fables, ils sont dans des bars, ils se réjouissent, mais nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous a gardés et qui mérite l'honneur et la gloire. So, nous venons à toi, ô Éternel, mon Dieu, ton roi, pour te remercier, pour te bénir, pour te bienfait. Nous remettons ce moment dans tes mains, ô Dieu de gloire, car ta parole déclare que si tu n'es bâti, ceux qui bâtissent en vain, ou si tu ne gardes ceux qui gardent, veillent en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain, mais nous voulons travailler avec toi. Saint-Esprit, conduis-nous dans le pavé de Jésus, prends le total contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors nous commençons par remercier le Seigneur. Nous allons d'abord commencer par bénir le nom de l'Éternel. Le psaume 150, verset 6 nous dit ceci: que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et si tu sais que tu es en train de respirer, si tu sais que tu es en vie, donc ce verset te concerne. Nous commençons maintenant à louer le Seigneur au nom de Jésus. Louons l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous te louons. Nous te rendons des actions de grâce, car tu es Seigneur, ô Éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi, ô Yahweh. Tu es incomparable, tu es irréprochable, tu es insondable. C'est toi le Saint d'Israël. Qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comme toi, le puissant de Jacob. Toi, les voyants guerriers, toi, les géants de la Galilée, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, c'est toi. L'unique personne qui a laissé une tombe vide, c'est toi. Toi qui es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Tu as été mort, mais le troisième jour tu es ressuscité et tu vis au siècle des siècles. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, car tu es Seigneur. C'est toi qui établis les rois et c'est toi qui les renverses. Nul ne comme toi, ô Éternel. Tu es incomparable, tu es irréprochable. Seigneur, tu es né d'une femme, mais tu n'as pas de père. Tu n'as pas été conçu par la conception humaine, ô Éternel, de la réunion d'un homme et d'une femme, mais tu as été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Tu es incomparable, tu es né d'une femme, tu es mort, tu as grandi en stature et en sagesse, et tu es mort, mais le troisième jour tu es ressuscité. Tu as laissé une tombe vide, ô Yahweh, et tous les dieux des hommes sont tous des faux dieux, car ils sont tous morts, enterrés. Mais toi, tu as été enterré, mais tu es ressuscité. Tu as vaincu la force de la pesanteur et tu es monté. Rien n'a pu t'attirer vers le sol, mais bien au contraire, tu es monté au ciel. Tu es irréprochable, car la parole de Dieu déclare que tu as été tenté en toutes choses, mais tu n'as point péché. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que moi je sers, le Dieu qui n'a point de péché, qui ne connaît pas de péché. Nous te bénissons, nous te louons, ô Yahweh. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas remercier le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. L'Éternel t'a gracié. Tu sais ce que tu as fait ou ce que j'ai fait. Certaines personnes sont mortes à cause des péchés que toi et moi avons commis. Mais
toi et moi, l'Éternel nous a donné encore la vie sauve. Alors nous allons le remercier pour sa grâce. Bénissons le Seigneur pour la grâce qui abonde dans nos vies. Et ah oui, je te bénis, Papa, pour ta grâce dans ma vie, ô Éternel. Tu ne me regardes pas à travers mes fautes, mais tu me regardes, ô Éternel, à travers ton sang, à travers ton amour, Papa. Tu me gardes, tu m'accordes encore une deuxième chance de faire mieux ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur, hier. Merci pour ta grâce qui abonde dans ma vie, car beaucoup sont morts, beaucoup, ils étaient meilleurs que moi, oh Yahweh, mais ils sont tous morts, et les gens qui avaient des projets, Seigneur, mon Dieu, mais ils sont tous morts, ils n'ont pas pu accomplir leurs projets. Seigneur, mais à moi, tu m'as encore donné la vie sauve. Tu as non seulement que tu m'as gardé, mais tu as gardé encore ma famille. Yahweh, merci pour ta grâce, ô Éternel. Merci, ô Dieu de gloire. Malgré, Seigneur, que nous sommes confinés, mais Éternel, tu continues, Seigneur, à nous garder, à nous protéger, ô Éternel. Tu éloignes de nous, Seigneur, la maladie des Égyptiens. Ah, thank you, ô Éternel. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, ô Éternel, pour ta bonté que tu as renouvelée encore ce matin, Seigneur, dans ma vie, ô Éternel, car ta parole déclare que ta bonté vaut mieux plus que la vie, ô Yahweh. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, grand Dieu, dans ma vie, ô Yahweh. La grâce, tu me donnes ce que je n'ai pas pu mériter, ô Éternel. Merci, Seigneur, bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour le plan et l'objectif, son plan et son objectif dans ta vie. La parole de Dieu déclare que j'ai des projets, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir rempli d'espérance. Alors nous allons les remercier pour le projet, pour le plan et l'objectif, son objectif dans nos vies. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le projet, Seigneur. Tes projets dans ma vie, Seigneur. Tes projets dans ma vie sont des projets de bonheur et non de malheur, ô Éternel. Merci, Seigneur, et je sais que je les accomplirai certainement dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, pour l'objectif de ma vie, Papa. Je ne suis pas venu ici sur terre pour passer, ô Éternel, non. Mais je suis venu pour impacter le monde. Je suis venu pour glorifier le nom de Jésus. Je suis venu pour accomplir ma mission ici sur terre. Merci pour mon objectif, Seigneur, ici sur terre au nom de Jésus. Et je sais que le Saint-Esprit m'aidera, Papa, à accomplir, Seigneur, mon objectif ici sur terre dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le plan. Merci, ô Éternel Dieu de gloire, Papa, pour ce que tu fais et comptes faire dans ma vie, ô Yahweh. Merci, ô Éternel, grand Dieu, grand roi, pour ma famille, Seigneur. Merci pour le projet que tu as, Seigneur, pour mes enfants, Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Merci, car ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Merci, ô Éternel Dieu de gloire. Alléluia, bien-aimé. Nous prions bien, Seigneur, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un cinéma, mais nous sommes dans la présence de l'Éternel. Ma Bible déclare dans le livre de Proverbes 28 et 13 que celui qui cache ses transgressions n'obtient pas miséricorde, mais celui qui les avoue et les dénonce obtient miséricorde. Alors nous allons prier, tu vas dénoncer tes péchés, tes transgressions, sinon tu ne prospéreras point, mais la Bible déclare que l'Éternel veut à ce que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Alors, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Bien-aimé, tu es témoin de ta vie. Nous allons demander pardon sur tout ce que nous avons fait du mal devant l'Éternel. Prions tous ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, merci pour ce moment, Seigneur, de miséricorde que tu m'accordes, afin que je confesse mes péchés, ô Yahweh. Seigneur, je ne veux pas les cacher, Seigneur, mais je demande pardon sur tout ce que j'ai dit de mal ou parlé de mal, toute parole vaine qui est sortie de ma bouche. Yahweh, pardonne, ô Dieu, pardonne mes pensées, Seigneur. Mes pensées ont voyagé par-ci, par-là, Seigneur. Mon cœur a médité ce que je ne voulais pas méditer, Seigneur, sur ce que je ne voulais pas méditer. Et Papa, je prie, Seigneur, grand Dieu, que tu me pardonnes. Sonde mon cœur, ô Yahweh, sonde mon cœur. Et si tu trouves l'iniquité en moi, pardonne. Enlève le mal à moi, Seigneur. Enlève l'iniquité, ô Yahweh. Je veux paraître saint, Seigneur, devant toi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne, ô Éternel Dieu de gloire. Nous continuons à prier, nous allons implorer le sang de l'agneau
car le sang de l'agneau purifie, nous lave et nous rend plus blancs que neige. Père, que ton sang me purifie, que ton sang me justifie, ô Éternel. Je me tiens sur le sang de la nouvelle alliance. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car le sang nous purifie, le sang nous justifie. Nous sommes justifiés. We are the righteousness of God. Car nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Nous implorons le sang de nous purifier. Nous implorons le sang, nous prions, bien-aimés, que le sang enlève toute impureté dans nos vies, dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Tu as prié que le sang de l'agneau enlève tout ce qui est illégal afin que nous fonctionnons comme le Seigneur le veut. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui nous empêche d'aller au ciel, tout péché qui veut nous amener en enfer. Que le sang de l'agneau l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau enlève, nous purifie, nous rend plus blancs que neige. Que le sang rétablisse l'alliance qui est entre notre Père et nous. Car c'est le sang de la nouvelle alliance. Nous avons été rachetés par un grand prix. Bien-aimé, le sang de l'agneau. Il a accepté de souffrir à la croix à cause de toi et moi. Il a payé sa vie en rançon afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Quand il a crié que tout est accompli, c'est de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions qui s'est chargé. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton sang, oh Yahweh, car en ce moment Seigneur, quand tu nous regardes, tu ne vois Seigneur que ton sang Seigneur. Merci parce que le sang Seigneur, grand Dieu, grand roi, nous purifie. Merci parce que le sang Seigneur, grand Dieu, nous justifie devant toi. Merci Seigneur parce que la communion est rétablie, oh Yahweh. Merci, ô Éternel, car c'était nos péchés qui nous séparaient de toi. Mais maintenant que ton sang nous purifie, Papa, la communion est rétablie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, déclare ceci. Que vous recevrez la puissance du Très-Haut survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, nous sommes témoins de Jésus. Alors tu vas confesser que tu reçois la puissance du Saint-Esprit et son feu et tu domines sur l'ennemi, sur le péché. Au nom de Jésus, recevons tous cette puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Merci Seigneur pour la présence, l'œuvre du Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, Papa, je reçois ton feu, je reçois ta puissance dans le nom de Jésus. Je reçois ta puissance et ton feu au nom de Jésus. Et je domine sur le péché, je domine sur l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. À cause de ta puissance dans ma vie, tu fais de moi une boule de feu, tu fais de moi une terreur dans le camp de l'ennemi. Merci pour ton feu, ô Esprit de Dieu. Je reçois ton feu au nom puissant de Jésus. Je reçois ton feu au nom de Jésus. Bien-aimé, à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la présence de sa puissance et de son feu, nous allons maintenant détruire le conseil des ennemis, le conseil de tous ceux qui veulent t'abattre, tous ceux qui veulent à ta mort. Nous allons rentrer dans leur camp et détruire leur conseil au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia, ô Dieu de gloire. Ta parole déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Esprit de Dieu, à cause de ton feu, Papa, dans ma vie, Seigneur, je m'en vais détruire le conseil des ennemis, le conseil de tous ceux qui veulent à ma perte, tous ceux qui veulent à la perte de mes enfants. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais détruire le conseil de toute personne, Seigneur, tous ceux qui veulent, Seigneur, m'abattre. Je m'en vais détruire leur conseil dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais détruire leur conseil au nom de Jésus. Alléluia, oh gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier, car la parole de Dieu déclare que le regard, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Alors nous allons nous réfugier dans cette promesse dans le nom puissant de Jésus. Sache que ta prière est exaucée auprès de notre Seigneur et que ses regards sont sur toi au nom de Jésus. Car nous sommes justes, nous sommes justifiés. Nous avons été justifiés par le sang. Alléluia. Père, je te remercie, Seigneur, grand Dieu, grand roi, Papa, pour ces bénéfices, ô éternel, grand Dieu. Et je me réfugie dans ta protection. Je me réfugie dans ta protection. Car ta parole déclare, ô Dieu de gloire,
que tes yeux sont sur les justes. Papa, je suis juste. Je sais que tes regards, Seigneur, ton Dieu, ton regard est sur moi. Ton regard est sur ma famille. Tu veilles sur nous. La parole de Dieu déclare que tu ne dors ni ne sommeilles. Même quand je dors, Seigneur, mon Dieu, ton regard est sur nous, Seigneur. Tes yeux sont fixés sur nous et tes oreilles sont attentives, Seigneur, à notre prière. Et merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Je me refuge, Seigneur, sous ta protection. Je sais que, Papa, mes prières sont exaucées, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Car non seulement que tu écoutes ma prière, mais tu m'exauces au nom de Jésus. Merci, oh Yahweh. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour ta prière. Merci, Seigneur, grand Dieu, pour ta protection. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes chargés du feu du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons renvoyer le feu du Saint-Esprit, le feu dans le camp de nos ennemis. Nous allons renvoyer le feu de ceux qui veulent diminuer notre vie de jour en jour au nom de Jésus. Ils ne veulent pas à ce que nous prospérions. Nos ennemis veulent à ce que nous décroissons de jour en jour au nom de Jésus. Alors nous allons lancer le feu, leur larguer le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Merci, Seigneur, grand Dieu, pour ta puissance et ta présence. Je m'en vais, Seigneur, larguer le feu du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui veulent diminuer ma vie de jour en jour. Et c'est tous ceux qui veulent diminuer la vie de mes enfants de jour en jour. Je leur lance du feu au nom puissant de Jésus. Que le feu le consume au nom puissant de Jésus. Que le feu le consume au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je lance le feu dans le camp de mes ennemis, dans le camp de ceux qui veulent diminuer ma vie de jour en jour. Je suis appelé à progresser, de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, et non diminuer ma vie au nom de Jésus. Car la perte n'est pas ma portion au nom de Jésus. L'échec n'est pas ma portion au nom de Jésus. Le rejet n'est pas ma portion au nom puissant de Jésus. Je suis appelé de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je domine sur tout ce qui meurt sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que toute flèche lancée contre nous sera nulle et sans effet. Alors nous allons maintenant condamner toute langue qui s'élève en justice contre nous, toute langue qui confesse des faussetés, qui confesse la malédiction contre nous. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, ta parole déclare au Dieu de gloire qu'aucune flèche lancée contre nous prospérera. Et ta parole déclare aussi que, Seigneur, grand Dieu, grand roi, que nous condamnons, Seigneur, toute langue qui s'élève en justice contre nous. Père, je m'en vais condamner toute langue qui s'élève en justice contre moi, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne cela au nom puissant de Jésus. Leur malédiction, Seigneur, aura aucun effet dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Leur parole ne prospérera jamais dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Nous sommes cachés en Christ. Sur toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous condamnons. J'ai le pouvoir de le condamner au nom puissant de Jésus. Car je suis caché en Christ au nom de Jésus. Car Christ nous a justifiés et Christ nous a libérés. La parole de Dieu déclare que celui que le Seigneur a libéré est réellement libre. Nous sommes réellement libres dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour nous dans le nom de Jésus. Christ est notre Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui dit un mot alors que le Saint d'Israël n'a pas encore parlé? Personne ne peut dire un mot sur nous. Personne n'a le droit de parler dans nos vies. Personne n'a le droit de nous condamner aussi longtemps que le Saint d'Israël n'a pas encore parlé. Alors nous trouvons bénéfice dans ce que le Seigneur a dit. Nous condamnons toute condamnation au nom puissant de Jésus. Tout décret, tout acte de condamnation qui serait posé dans nos vies, dans la vie de nos enfants, nous les effaçons, nous les annulons dans le nom puissant de Jésus. Ils sont nuls et sans effet. Nous décrétons que nous sommes libres au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel, c'est l'Éternel qui a les derniers mots de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Christ en nous l'espérance et la gloire. Christ nous a justifiés, bien-aimés.
et nous sommes justifiés, nous sommes justes au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre nous, nous condamnons au nom de Jésus. Tout décret contre nous, nous condamnons, nous les effaçons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout acte de condamnation, nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout conseil dans le lieu des ténèbres, nous les dispersons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel n'a pas encore dit un mot. Il est notre Rédempteur. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Notre Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas perturber l'attaque des ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque de l'ennemi lancée contre toi, contre ta famille, nous allons le perturber dans le nom puissant de Jésus. Nous continuons à prier. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus. Papa, je m'en vais perturber les attaques de mes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'ils viendront par un chemin et ils fuiront par sept chemins dans le nom de Jésus. Ils fuiront par sept chemins dans le nom puissant de Jésus. Car nous nous tenons sur le roc. Le roc qui est Jésus. Que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints car nous sommes justifiés. Nous sommes fondés sur le roc. Nous sommes fondés sur la parole. Alléluia. Oh gloire à ton nom. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur. Car tes sujets de prière que tu viens de prier seront demain les témoignages dans le nom puissant de Jésus. Rappelle-toi que nous avions dit que ses yeux sont sur le juste et ses oreilles attentives à nos prières. Alors tu remercies le Seigneur pour le sujet de prière, pour ta prière qui est exaucée et que demain seront des témoignages au nom de Jésus. Nous prions. Père, merci, ô Yahweh, car tu exauces nos prières, ô Éternel. Toi, la Bible déclare, toi qui es, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond aux prières. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que tu es le Dieu créateur. Tout ce qui n'existe pas, toi tu vas les appeler à l'existence au nom de Jésus. Car tout est en toi. Tout ce que tu feras, c'est de les mettre en existence dans le nom puissant de Jésus. Merci, ô Yahweh. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux, Seigneur, d'intercession. Alors que nous voulons rentrer maintenant dans le moment d'adoration, de la louange et des adorations. Éternel, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous conduises, que tu disposes nos cœurs. Nous voulons être un, nous voulons adorer notre Seigneur dans le nom de Jésus bien-aimé. Nous continuons toujours dans cette même atmosphère, car nous sommes dans la présence de l'Éternel. Maintenant, nous allons adorer le roi des rois, celui qui siège au milieu de la louange de son peuple, dans le nom de Jésus. Alléluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a privilege, it's an honor, it's a blessing to come before our Lord. Amen. Who's happy today? Who's enjoyed today? Hallelujah. It's an honor to see today. You know, from the month of January to now we're in June, it's a blessing. Many people have passed throughout this time, but you and I, we are here today for the glory of our God. So right now, we're just going to go into a time of worship. I want you to prepare yourself, to prepare your heart. Amen? Amen. And we're just going to tell him that he deserves the glory. In Jesus' name. Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There
deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. Oh, there is no one else like you. There is no one. There is no one. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hey, there is no one. There is no one. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one. There is no one. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Il y a un point de Dieu comme toi, l'incomparable, l'irréprochable, l'insondable, le Fils de haut. Nul n'est comme No one that is like you, Father Lord. When I look to my left, there is no one that is like you. When I look to my right, there is no one that is like you. When I look before me, there is no one that is like you. When I look behind you, there is no one that is like you, Father Lord. Everywhere I look, there is no one that is like you. You deserve it, Father Lord. Tu as été immolé pour nos péchés. Alléluia. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Sing with me. Hallelujah.
Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. 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 Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Sing holy, holy. Sing holy, holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Sing Lamb. worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Just told him that he is worthy of the Lamb. He is worthy of the Lamb. He is worthy of our praise. He is worthy of our adoration. He is worthy. Just tell him that he is worthy. All he wants to do is say that he is worthy. He is worthy of our land. He is worthy of the land. In the book of Revelation, chapter 5, verse 9, it says that you are worthy to take the scroll and to open its seal. He is worthy to open the book of life. He is worthy to take the scroll. So right now, just tell him that he is worthy. He is worthy to open the book of life. He is worthy to receive our praise. He is worthy to receive our adoration. He is worthy of everything. Just tell him that he is great, that he reigns forever, that he is holy, that there is no one that can compete to the things that he can do. There is no one that is before him, nor is there no one that is after him. Tell him that he is worthy. Describe how great he is, how worthy he is. The things that he can do or that he does, no man can do it. He is worthy to open up the scroll because he is the one that died for us. He is the lamb that sacrificed himself. That is the reason why he is worthy to open the scroll, why he is worthy to open the book of life. Tell him that he is worthy. In the mighty name of Jesus, you are worthy, Lord. Tu es lumière et chemin qui mène au fer. Tu es la porte qui mène au ciel. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy.
Alpha, He is Omega, He is the beginning, He is the end. Tell Him that He is deserving of glory. We come before Him because He deserves it. We come before Him to tell Him that He is worthy. We come before Him to tell Him that He is great. Tell Him that He deserves everything. He deserves our praise. He deserves our adoration. Tell Him that He is the Alpha. Tell Him that He is the Omega. That He is the beginning and He is the end. No one comes before Him, nor does someone come after Him. Tell Him that He is the only one. He is the only King. He is the King above kings. He is the Lord above lords. Tell Him that He is great in the mighty name of Jesus. Et la terre est ton marchepied, ô Éternel. Papa, nul n'est comme toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des rois, l'agneau de Dieu immolé. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Yahweh. Celui qui était, qui est, qui vient. Makabo Sondo, Zekabro Sende, Yababo Sakarabasinda, Mandara Makuria Makabro Seke, Yababo Sakarabasinde, Zemakabro Sondo. Oh, Alléluia, Alléluia. Les anges puissants supérieurs en force s'inclinent devant toi, le roi du roi. Oh, toi le lion de la tribu de Juda, c'est toi l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour Dieu notre Père. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est compatissant. La colère riche en bonté. C'est lui qui garde Israël. Ne sommeil ni ne dort. Il ne permettra jamais que ton pied chancelle. Oh, sois béni. Alléluia. Ton trône, ô Dieu, est élevé. Sois béni, Père Saint. Be blessed, oh Father, Holy Father. Sois béni, Père Saint. Be blessed, Holy Father. Bénis tes enfants, ton peuple, Seigneur, à travers le monde entier. Bless your people around the world. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Those who are connected with us. Le vœu et la prière de mon cœur. The will of my heart. Je demande que Père, que tu puisses le bénir. Is that you bless them. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour, bonsoir. Good morning, good afternoon. Bon après-midi, que le Seigneur vous bénisse. Good afternoon, may the Lord bless you. Amen. Amen. Ce matin, j'ai reçu pas mal de messages I've received so much de mes enfants from my son. qui m'ont souhaité Happy Father's Day. They wished me a happy Father's Day. Amen. Amen. Et moi aussi, je vais profiter de cette occasion And I will take this opportunity de souhaiter aussi à mon père to wish to my ou à mon father, père. to wish to my father. Amen. Amen. Mon père Alf Lukaou. My father Afukao. Vraiment, je profite de lui dire Happy Father's Day. I take this opportunity to wish him happy Father's Day. Qui est mon père spirituel. He is my spiritual Et father. je salue aussi mon père qui est mon parrain. I also wish to my father who is my C'est godfather, le pasteur Mathias Mbongo. Pastor Matthias Mbungu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Truly may the Lord bless you. Je Happy sais que Father's si je Day. suis ce que je suis, I know that if I am who I c'est am, grâce à vos prières. that is because of your prayers. Et que moi aussi je prie pour vous. And I also pray for Que you. le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de I nous. bless the Lord for the presence of each and every Et one je of sais us. que nous sommes nombreux. I know that we are many, Et le Dieu qui est fidèle and the faithful God nous fera beaucoup du bien. will do us good. Amen. 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 Sans plus tarder, So without delay, nous allons passer à notre message de cet après-midi. our sermon this afternoon
Le thème est intitulé Jésus-Christ est l'avocat suprême. The theme of our message this afternoon is Jesus Christ, the Supreme Lawyer. Le passage est tiré dans le livre de Jean, chapitre 8, So we're going to read in the book of John chapter 8, verset 1er au verset 11. from verse 1 to 11. Je lis au nom de Jésus. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et le pharisien traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit, l'adultère, et la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a donné de lapider, nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire du doigt sur le sol. Et ils insistèrent, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, la tête et lui dit, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Parole de l'Éternel. Amen. But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they say, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Seigneur l'Éternel, Dieu de toutes les grâces, Everlasting Father, God of all grace, je bénis ta parole I au bless nom your de word Jésus. in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, In this passage that we just read, nous voyons Jésus joue les deux rôles. Jesus is playing two roles in this passage. Il joue le rôle de juge He's et playing, de l'avocat. he's playing the role of judges and the lawyer. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, Anytime that we read the word of et God, c'est aussi nous lisons dans Jean chapitre 1er especially in the book of John chapter 1, au chapitre 2,
in chapter 2 as Quand well. Jésus était dans Luc ou Matthieu, Even in the book of Luke or Matthew, quand Jésus était sorti de l'eau de baptême, when Jesus came out from baptism, la Bible nous dit que Dieu a parlé du haut des cieux, the Bible said that the voice of the Lord was heard from que heaven, celui-ci est mon fils that this is my begotten, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon this affection. is my begotten son in whom I place all my affection. Jésus est appelé le Fils de Dieu. Jesus was called Son of God. Elingi koloba nini? What does it mean? Jésus, Fils de Dieu, cela veut dire Jesus Christ, Son of God means awuti na likolo aye awa na se mpo na koloba na biso à propos ya papa. that means that it came from heaven and came on earth to tell us regarding the Father. Et à chaque fois, il disait que le Fils de l'homme qui est assis à côté du Père, Anytime he used to say that the Son of Man, which is seated at the right hand of the Father. Fils de l'homme elingi koloba nini? Who is the Son of Man? Elingi koloba ke Jésus azalaki na biso amati mpo na koplaide maintenant mpo na biso pembeni na papa. Son of Man means that he was among us and now he has resurrected to plead on our behalf. Donc na passage oyo tozo komona que Jésus azoki jouer deux rôles. So we can see that he's playing two roles in this passage, Rôle ya juge et rôle ya avocat. being a judge and also a lawyer. Alors en lisant ce que tozi kotanga, So according to what we just read, la Bible nous dit tout à coup les spécialistes de la loi et les pharisiens the Bible said that scribes and Pharisees tenaient devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit. brought to him a woman caught in adultery. Donc, ils ont un accusateur. So we have accusers, Et ce n'était pas n'importe qui. and it's not just anyone. Et c'est là qui va accusateur, spécialiste de la loi. There were the scribes, the specialists in law, Pe na ba pharisien. and Pharisees. Donc, ils ont pas n'importe qui c'est. So it wasn't just a Batu oyo ba yebi makomi. by those who know the law. Et ba ye liboso na nkolo, They came before the law, ba ye na mwasi moko oyo ba uti kokanga en flagrant délit. bringing a woman caught in adultery. Balobi ke ba uti kokanga ye en pleine action. C'est ça ce que la Bible nous The dit. Bible said that she was caught in a very act. Alors, tant que ba ye na ye et pas na Jésus, So when they brought the woman, babani koloba na Jésus selon la loi de Moïse. and they started reminding Jesus Christ the law of Moses, Balobi ke tokuti mwasi oyo na mbetu, they said that we caught this woman in the tokangi very act. ye na pleine action. We caught her in the very act. Alors Moïse alobaki na biso boye. And so Moses said to us, Wana tangu soki toti kolanda mikolo to kaka mikolo yo semaine oyo toleka. so just during this week, Ezalaki na procès oyo bato nyonso bazali kolanda procès 100 jours. there were a judgment of 100 years. Vraiment bato mingi bakongole mingi batiaki attention mpona kolanda yango. So many Congolese people were following that. Donc ezalaki na bakkisateur And they were accusers oyo bazali koaccuser la personne oyo azalaki directeur ya cabinet ya président. So they were accusing the SHO of the president's office, Donc il y avait des accusateurs et il y avait l'accusé. CEO. So there were accusers and those who were accused. Donc accusé dans awa na Bible tomoni ke mwasi oyo ba accusé ye na faute comme quoi que à commettre adultère. So in the Bible we can see that this lady was accused that she committed adultery. Bible dit, or dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. So the Bible said that Moses in the law commanded us that such should be stoned. Et batuni yo olobi nini And pour la he tina asked, likambo what oyo. do you say regarding this matter? Alléluia. Amen. Et sérieusement cette femme bakangaki ye en flagrant délit. Seriously, this woman was caught in the very act. Et oyo baye kofunda ye baza batu oyo bayebi makomi. And her accusers were scribes, those who know the law. Baza bamemi Jésus na Ancien Testament. So they brought Jesus to the Old Testament. bafongoli ndenge tolobi ke basoki moto oyo baye kofunda ye il faut babimisa preuve.
So they say that, oh, if they accuse someone, they have to bring proof. Et la parole de Dieu va fouiller dans Lévitique chapitre 20 verset 10. In the book of Leviticus, they open in the book of Leviticus chapter 20 verse 10. Oh, ils ont condamné action wana. Which was condemning this action. Bible dit si un homme commet un adultère avec une femme mariée, If a man commits adultery with another man's wife, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, if they commit adultery with a neighbor, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. both the adulterers and adulteress are to be put to death. Donc, batu oyo baye qu'on défendre, pardon, cause. So these people were defending this. Baye qu'on défendre la loi selon Moïse. So they came to defend the law according to Et the tant law. que baye ko baye na mwasi oyo baye même na condamnation. So they didn't only bring the woman, but they came with the condemnation. Encore à la parole de Dieu. So according to the word of Que God, mwasi oyo esengeli na ye akufa. that they should put her to death. Alléluia. Amen. Na mukanda na Deutéronome chapitre 5 verset 18. In the book of Deuteronomy, chapter 5, verse 18, Bible dit que tu ne commettras point d'adultère. the Bible said that you should not commit adultery. Bien aimé, Beloved, et c'est là qui fait oyo ils ont mérité la mort. this is the fact that she has to be put to death. Alors baye na ye et pas na Jésus. They brought her to Jesus. Balobi Jésus yo olobi nini. They said, what do you say, Jesus? Et na uti koloba na biso que Jésus aza ko jouer deux rôles. And I told us that he was playing two roles. Aza ko jouer rôle ya juge, The role as a judge pe aza ko jouer rôle ya avocat. and as a lawyer. Mais awa maintenant baye na ye étant que juge a jugé. So here they want him to be as a judge. Condamnation nini akoki kokitisa mpona bomo ya mwasi oyo. What condemnation can he apply upon a life? Hallelujah. Amen. Ndenge bakizatere bazali kofunda mwasi oyo, As the accusers were accusing this lady, eza la même chose ndenge Satan afundaka bana nzambe. it's the same way the devil will go and accuse the children of God. Amen. Amen. Bible bengi Satan The l'accusateur. Bible called Satan the accuser. Na Bible na mukanda na Zacharie chapitre 3 verset 1 à 2, In the book of Zechariah, chapter 3, verse 1 to 2, Bible dit il me fit voir Josué le souverain sacrificateur then he showed me Joshua the high priest debout devant l'ange de l'Éternel, l'ange de standing l'Éternel, before the angel of the Lord, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. and Satan standing at his right side to accuse him. Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser, Satan standing at his right to accuse him, pour accuser Josué. to accuse Joshua, Oyo azalaki souverain who sacrificateur. was the high priest. Soki totangi passage oyo na ndako, If you will read this passage at all, tomona ke il était accusé parce qu'il avait des vêtements sales. you see that he was accused because he had dirty clothes on him. Donc baye na ye ke Satan alobi ke ye il faut azala condamné. So Satan said that they had to condemn him. Bible elobi na biso lisusu na Apocalypse chapitre 12 verset 10. The Bible also telling us in the book of Revelation chapter 12, Si je verse lis 10, seulement la dernière partie, I'm only going to read that the last part. l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. The accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night. Bien aimé, peut-être à ce moment, et ça n'a pas toujours besoin de fonder le son ensemble. Beloved, maybe there are people who are accusing you before the Lord at this time. Et ça n'a makambo oyo salaki, There are things that you did. et ça n'a makambo oyo salaki te. There are things that you did not Mais do. bato batelemi baza kofunda yo epai na Nzambe. But people stood and accusing you Parce que before the bato Lord. oyo baye na mwasi oyo epai na Jésus, Because these people brought this lady to et tant Jesus que juge azala na bango de même as a judge to be on their mpona side, kokondamne mwasi oyo selon la loi de Moïse. to condemn this
lady according Donc to moi Moses' soyo a law, mérité kokufa balapide ye. so that she has to be stoned. Mais bayebaki te ke bazalaki d'instrument comme le diable l'accusateur. They did not know that they were used as instruments as the devil, the accuser, Oyo afundaka bana na who Nzambe. goes and accuses the children of God, Oyo ayaka toujours pour accuser bana na who Nzambe. always come to accuse the children of God. Je fais un décret et je I déclare. decree and I Na declare, bisika nyonso oyo basangani. wherever people Pona baakize baporte accusation are contre yo. accusing you, Tika te moto na Nzambe etumba may bango. the fire of the Holy Ghost to consume them. Bien aimé, naza ko se rappeler un jour, Beloved, I remember one day, ça fait très longtemps, quite long ago, et c'est là qu'il a sœur moko azwaki message pour nanga. one of our sisters in our church got a message for Aye me, ko trouver nga lobi, ah, mon frère, and it came and Nzambe alakisi nga na butu na lelo. said to me that, oh, Baba, the Lord has shown me this. Et que ezalaki na cour na tribunal. There was a council. Alors, ezalaki na juge, mais pas un juge, afandaki na zomona kaka lumière. There was a judge, but I could only see light where the judge was. Et ezalaki na baccusateur oyo baza kofunda And ngai. there were accusers who were accusing you. Et nga mpe natelemaki wana. And you were there. Etango standing baccusateur there. baza koloba, And as they were talking, azomonaka bato bazolakisa misapi. and people were pointing to you. Mais esika juge azalaki te ezalaki ya lumière. But where the judges were sitting, it was only light. I could only see light. Et nayebaki eloko nini nasalaki te. And I did not know what I Mais did. nazomona baccusation bazalaki almoni bazofunda ngai. But she saw people accusing me. Bien aimé, You know, ntango mosusu bafundaka biso maybe they go and na accuse makambo us oyo kutu nde mosusu yo oyebi yango for te. things that we did not know. Le We mosusu don't makambo know. mosusu oyo osala le mosusu obosana. Maybe for all things, past things. Mais that diable you ayebi don't ke na moma wana remember. soki afundi yo That the devil knows that if he eza na sentence oyo ekokwela yo. is going to accuse you, so you will be condemned. Halleluya. Amen. Baye na ye epa na Jésus. So they brought the lady to Christ. Jésus awa azojouer rôle ya juge. Jesus as a judge and a lawyer. Définition ya juge elingi olakisa nini? What is a judge? Who is a judge? Le juge est une personne qui est appelée à faire partie d'un jury ou à se prononcer comme arbitre. A judge is a person who's there to be among the council of judges or be like stand as a referee. Donc juge azozwa parti pris. So he can't take sides. Juge azwaka parti pris. A judge can't take sides. Akojuge likambo selon ndenge balobi ndenge bameni efe epa na ye. He will judge the matter as it was said. Et naza ko se rappeler eza ça fait longtemps aussi. I remember quite long ago, C'était dans les années 83, 84 ou 84, 85. quite long ago, year 1980, 85, Et c'est là qu'il y a une femme française. there was a lady, Et cette femme, azalaki juge. that lady was a judge. Mwana na ye, azalaki na mwana na ye ya mobali. She had a son, Kaka mwana ye moko wana ya mobali. an only son, Et mwana wana akufaki na overdose. and he died, that son died for overdose. Alors mpo na ye ezalaki ke bato nyonso soki bakangi yo na drogue, And for her, if you be arrested with drugs, même eza condamnation oyo okoki kozwa 3 à 6 mois, if it's like a condemnation, if you have to be mais condemned, ye na sentiment oyo azalaki nango ya haine na baoyo basalaki ke mwana na ye akufa na overdose, but because she was full of hatred regarding the death of a son, condamnation na ye eza kozala même eloko ya moke, mais condamnation na ye eza kozala kobanda juste na une année tina likolo. her condemnation, she used to condemn people from 1 year above. Donc azokondane motu mpo na effet oyo bakangi ye nango te, She wasn't condemning people regarding the fact, mais aza kokondane na haine na oyo esalamaka na mwana na but ye. she was condemning regarding
the hatred for what happened to her son. Mais Jésus aza juste juge. But Jesus is the judge. Azali juge oyo atambolaka na basentiment te. He is the judge who never takes time. Mais azali juge oyo atambolaka na mibeko. But he is the judge who works with law. Ndenge Bible ezoloba na biso na mukanda na Jérémie chapitre 11, juste partie A. As the Bible says in the book of Jeremiah chapter 11, verset 20a, verse 28. mais l'Éternel des armées est un juste juge, So the Lord our God is the just judge, qui sonde le rein et le cœur. And test the heart and mind. Amen. Amen. Le juge qui sonde le cœur et le rein. The just righteously and Donc, tests agijaka the na heart and sentiment mind. te. So it doesn't take side. Tango atelemi na côté ya juge, When he stands as a judge, yango wana tango baparisien baspécialiste ya loi bayaki kofunda mwasi wana, so when the scribes and Pharisees came to accuse that lady, bayaki en accord ya la parole they came according to the selon law, la loi de Moïse. according to the law of balobi ke Moses, mwasi oyo tokangi ye na nzela na ekobo, saying that we caught this lady in the very act. e Moïse alobaki na biso boye And Moses commanded us ke basi ya boye esengeli kolapide bango na kufa. that such should be stoned. Donc Jésus pe ayebaki passage oyo So Jesus knew this passage parce que c'est lui la parole. because he is the word. Alors batuni Jésus sikoyo, mais yo olobi nini mpona ka oyo. And they asked Jesus, what do you say? Hallelujah. Amen. Mais wana ekwe epai ya juge. So now is for the judge to judge it. Ekweyaki pa na juge. So he went to the judge. Ndenge nalobi ke Jésus azo jouer deux rôles. So as I'm saying that Jesus was playing two roles. Aza na rôle ya juge pe aza na rôle ya avocat. So he is at the same time judge and lawyer. Mais maintenant atiki place ya juge, So now he left the position of aye being maintenant na judge. place ya avocat. So now he is like a lawyer. Avocat aza nani? Who is a lawyer? Avocat aza défenseur. The lawyer is the one who defends. Aza himself. moto oyo aza ko défendre cause ya client na ye. He's the one who is defending the cause of his client. Aza oyo aza ko conseiller client na ye. He's the one who is counseling his client. Hallelujah. Amen. Oyebi na procès oyo uti koleka. In the judgment that just happened, Avant ya condamnation toyeba condamnation ndenge elekaki. before we knew how they will condemn those Mais people, tango avocat azali kozwa défense ya client na ye, as the lawyer was defending his e client, bazalaki baavocat ebele oyo bazali kozwa défense ya client na there bango. were so many defending the client. Alors mwasi na ngai alobi na ngai, My wife said, abi mais mpo na nini bato oyo pourtant balakisi baeffet oyo nyonso moto oyo asali. my wife asked me, why is it that we have all the proof that these people, Toyebi ke makambo nyonso bazoloba oyo asali ye moto asali yango. we all know that he's guilty. Mais tomoni avocat baavocat na ye baza kodefendre ye. But why is it that his lawyers are defending his cause? Na répondre mwasi na nalobi baavocat baza kosala mosala na bango. I answered to my wife that they're doing their job. Un avocat aza mpona kodefendre client na ye. A lawyer is there to defend his Ata client. soki client na ye awuti koboma mutu. Even if his client is a murderer, Ata soki bauti kokanga ye a flagrant délit ndenge mwasi oyo bakangaki. even if the client was caught in the very act as this woman Mais was caught, akozwa avocat akodefendre ye. but the lawyer still has to defend his client. Alléluia. Amen. Et je me rappelle encore na France dans les années oyo nalobi 84, 85. I also remember in France, being in France in those years, Ezalaki na fameux prisonnier moko oyo azalaki terroriste. there were a prisoner who was a terrorist prisoner Kombo na ye ezalaki Ibrahim Abdallah. named Ibrahim Abdallah. Bakangaki ye na cause bazali kotia babombe. He was caught because of terrorism. Alors ta bakangi ye azwi avocat na ye. As he was arrested, he had Mais lokola azalaki na confiance na avocat na ye, because he had confidence to his abandi lawyer. koyebisa avocat na ye pendant que ye azalaki na kati ya prison. As he was in the prison, while he was in the prison, he was talking to his lawyer, Azokomande pe ba opération. and still he was
makambo oyo ezoleka na libanda ye moto aza kokomande yango. Things were taking place outside. He's the one who was directing them. Alors ayebisi avocat And he told his lawyer, eza na bisika boye atangi bapoint oyo batiaki babombe. he said, at this place, such places, they placed the bombs. alobi kutu totie bombe na place oyo na Galerie Lafayette. He said, we also placed a bomb into Galerie. Galerie Lafayette eza lokola awa na ba oyo baza na Londres Westfield. So it's a big shopping mall. Hallelujah. Amen. Alors tango alobi na avocat na ebongo. So as he said told his lawyer, avocat akokaki kosupporter yango te. his lawyer could not keep it. Ayebisi na ba-enquêteur na ba-policier. He told the police ke bokende na esika boye bokokuta batie babombe. He directed them to those places where they placed the bomb. Alors tango bapolisier bakei bakuti mpe na bisika oyo balobaki bamoni babombe. As the police team went there, they find those bombs as well. Me bakili sikoyo avocat me ndenge yo oyebi ke babombe ezalaki na esika oyo. And they asked the lawyer, how do you know that they placed bombs at those places? alobi non parce que naza avocat ya terroriste oyo Ibrahim Abdallah. He said, because I'm Abdallah's lawyer. ezalaki bien mpo na ye asauve mboka na ye. So on one side it was good because it saved this country. Mais parce que aza avocat agiraki akoki jamais kotrahir client na ye. But because he took an oath that he could not betray his client, alors balongolaki ye. he was sacked babotoli licence na ye etanki avocat akoki kosala lisusu te. from his position and he could not work again as a parce lawyer. que azalaki na basentiment. Because he had feelings. na mosala na ye avocat asengeli adefendre cause ya client na ye. In his job as a lawyer, he should not have feelings. He has to defend the cause of his client. alors Jésus alobi boye. So Jesus said, sikoyo maintenant Jésus a vu place ya avocat. so now Jesus stands as a lawyer. ayebi abandi koloba na alobi alors il se releva de l'air et leur dit donc Jésus So Jesus took down and said to them, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché so the one among you who hasn't sinned, lui jette la première pierre. stone the lady first. oyo nano asumuka te He who is without sin, abamba mwasi oyo libanga liboso. let him throw a stone at her. bien-aimé ntango naza komédite passage oyo Beloved, as I was meditating this bible passage, elobi ke ntango bayaki na mwasi wana liboso na Jésus the Bible said that as they brought this lady before Jesus, bayaki mpo bakanga Jésus baakize Jésus they brought the lady so that they can Na- call Jesus, na oyo ye akobimisa na sentence ya mwasi oyo. so that they can accuse Jesus regarding his sentence. alors nakomi kotanga na verifie mais faute yango ezalaki nini. So I was reading and find out where was the Juste fault. eloko nini ezalaki oyo bango bazalaki koakize oyo balinga bakanga Jésus. Why did they want to accuse Jesus? na bandi nazongi na makomi So I went back to the scriptures. bible elobi na biso The Bible is telling us. selon Lévitique nazongi sikoyo na Lévitique. So I'm going back to the book of donc Leviticus. bible elobi ke l'homme et la femme adultères seront punis de mort. The Bible said that both adulterer and adulteress will be put to death. juge etant que Jésus juge ayoki makambo nyonso As Jesus Christ as judge, he heard all mais the ntango akomi na place ya avocat il faut ayeba sikoyo bafundi mwasi oyo na nini. So as a lawyer now, you want to know why did they accuse this lady? bafundi mwasi oyo ke akometre adultère. So she was accused that she committed adultery. mais bible soki toza na mayele ya kotala likambo oyo tobengi adultère But if we have to look at this problem, adultery, premier point mwasi oyo akoki kosala adultère ye moko te. first of all, she cannot commit adultery alone. yango wana ntango baye na ye epai ya Jésus That's the reason why when she was brought to oyo Jesus, bayaki na ye bazalaki mibali bango nyonso. so the one who brought her were men. ebible elobi ke ntango Jésus ayoki bango akomi kokoma. And the Bible said that as Jesus listened to them, he started alobi me writing.
baye na mwasi oyo epa na ngai me fale baye na mwasi na mobali. But he was writing on the floor that they brought the lady, but where's the man? Parce que loi selon Moïse na Lévitique elobi ke mwasi na mobali il faut pas condamner bango à mort. Because according to the Moses law in the Leviticus, they said that both of them, adulterer and adulteress, should put to death. Donc sikoyo bango baye kaka na mwasi oyo balobi ke mwasi oyo bakangi ye mpena en action azo commettre adultère. And they just brought the lady saying that she was caught in the very act. Sikoyo soki mobali azali awa te faza na groupe wana. So if the man is not here, so he has to be among them. Alobi ntango mosusu abandi okoma alobi fe ezala Kevin. As Jesus was writing on the floor, he said it might be Kevin. Atali lisusu alobi ntango mosusu ekoki kozala donc abandi kotanga bakombo. So Jesus was writing the names on the floor. Alo atuli bango sikoyo. And he asked them. Bongo bino sikoyo boye kofunda mwasi oyo. He said, oh, so as you came to accuse this lady, boye bino moko boye na kaka na mwasi you oyo. just came alone with this Bongo lady. wapi mobali oyo azalaki na So ye. where is the man who committed adultery with her? Alors tango alobi ke moba oyo ayebi ke nanu asala eloko oyo te. And as soon as he said, he who is without sin, Nanu oyo akenda na mwasi oyo te. who hasn't committed adultery with this lady, Atombola libanga abamba ye libanga mutali boko. should be the first to throw a stone at her. Bango moko basera pele babike même comme si na letaki na monati azaki ye moko akendeki kuna. And they said, oh, one day I went to her. Akwesi libanga na saki. So they throw the stone. Bible lobi ke kobanda na mikolo ti na bana mike. The Bible said that from the oldest, Oyo bazalaki na âge ya kosala adultère bango nyonso batikaki mosala makendeki. those who were at the age of committing adultery left the lady and they went. Hallelujah. Amen. Mais soki otali ndenge bayaki na mwasi oyo Jésus bakoka koloba ke wi asolo asali mabe bokondane ye. If you see the way that she was brought to Jesus Christ, Jesus could say, yes, she committed the adultery, she has to be stoned. Parce que eza ekomami bongo na mokanda na Lévitique. Because that was the law in the book of Ou bien na Deutéronome balobi ke moto akosala ekobo te. or in the book of Deuteronomy, where they say that shall not commit adultery. Mais parce que avocat atidiaka pe dossier. But because the lawyer started Ntango azwi maintenant part ya mwasi oyo etanki avocat and took the side of the lady as a lawyer, azwi défense na ye. he defended her. Hallelujah. Amen. Bible elobi na biso na mokanda na 1er Jean. The Bible says in the book of 1 John, Mes enfants, voilà chapitre 2 verset 1. Mes enfants, in the book of 1 John chapter 2 verse 1, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. my children, I write this to you so that you will not sin. Et si quelqu'un a péché, But if anybody does sin, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Donc Jésus-Christ est Aza avocat. So Jesus Christ is our lawyer. Avocat oyo atelemaka mpona kodéfendre biso. The lawyer who stands to defend our case. Quel que soit problème oyo oza nango. Despite the problem that you might face. Quelle que soit situation oyo ekozala monene ndenge nini. Despite the situation in the Bien-aimé, Jésus-Christ est Aza avocat suprême. beloved, Jesus Christ is the supreme lawyer. Oyo soki yo ozwi ye If you a défendre cause na yo, to defend your cause, jamais okoki koperdre procès you wana. will never lose that process. Alléluia. Amen. Mwasi oyo azalaki condamné. So this lady was Ntango condemned. mosusu yo mpe oza condamné. Maybe you are Batali condemned. ke mwasi oyo asala alongola bana ebele na libumu na They ye. say, oh, this lady committed abortion so many Asala yango combien de fois toyebi te. Oh, so many times she Alors committed ennemi abortion. diable aye abali kofunda. And so the devil came to alobi accuse him. wi nayebi nga mutu na insitaki ye asala likambo wana. And the devil said, oh, I'm the one who pushed her to commit E asala yango 2 fois, 4 fois même. And she did abortion
twice. akotaka na magasin moko ayibaka biloko ya bato. And she went in one of the shop and stole. Oh, kutu azaona akosaka mobali na ye. Oh, I know, and she said she lied to her husband. L'accusateur, le diable, vient pour accuser les enfants de The Dieu. devil comes to accuse the children of Mais God. bien aimé na linga loba na pokwa na My lelo. beloved, I would like to tell you this afternoon. Ozana avocat. You have a Oyo lawyer. quel que soit problème na yo. Despite your problem. Jean alobi na biso. John says, Toyeba ke tozana avocat oyo aza pene na papa. we should know that we have an advocate Oyo aza ko défendre cause na biso. who is defending our case. Bien aimé, Beloved, na linga loba na biso I loko would moko. like to tell us one thing. Prière oyo eleki prière ya confession mpo na nga eza te. There is no prayer which is above the prayer of confession. Ba prière nyonso tosalaka Nzambe ayokaka yango. God hears all our prayers. Mais prière oyo etutaka motema na Nzambe. But the one that hits his heart Moto oyo aza koreconnaître mabe na ye. is a repentant man. Moto oyo aza koreconnaître faute na A ye. repentant man, the one who recognizes. Bible elobi na biso boye. The Bible says Ezalaki na bato mibale bakendeki na temple. there were two people in the temple. Ezalaki na pharisien mpe na publicain. A Pharisee and a publican. Pharisien lokola bayebi makomi, The Pharisees, because they know the law, alo batambolaka selon makomi oyo eza na ezalaki na donc makomi selon la loi de Moïse. they walk according to Moses' law. Akomi na temple abandi kobondela. He went to the temple and started Abandi praying. koloba na Nzambe, Nzambe oyebi ke ngai napesaka dîme na ngai. He said, remaining God that, or you know that I pay my tithe. Et c'est vrai apesaka dîme. That's true, truly he pays. Alobi oyebi ke napesaka mpe bofrande na ngai. He says again, you know that I pay my offering. Oyebi ke najenaka mpe 3 fois par semaine. You know that I fast 3 times Donc a nasalaka week. nyonso oyo la loi de Moïse esengi nasala. I do everything that Moses' law asks me Et to naza do. kutu ndenge naza oyo naza lokola pharisien wana te. And as I'm here, Publicain wana te. I'm not like this publican. Mais place publicain azalaki. But where the publican man was, Alobi Nzambe nakoki même pas kotombolela nkotala yo. he prayed that, Lord, I can't even lift my head to see Naza to look at mosungi. you. I am a Soki sinner. otali nga na mabe nakoka même pas koloba. If you look at me through my sins, I find the Limbisa nga na mabe na nga nasalaki. forgive my sins. Abandi kotanga mabe oyo He was asalaki. setting all his sins before me. Jésus alobi boye. Jesus Na said, bango mibale ntango bazali kokende, from the two of them as they were going back, publicain azalaki justifié. the publican was Pourquoi? justified. Parce que azalaki humble. Because he was humble. Ya korekonnaître ke non aza fautif liboso na He Nzambe. humbled himself, recognizing that he was Satan guilty. ayaka koakize bapéché oyo eza non confessé. Devil comes to accuse us regarding the sin which are Parce que not eza na confessed. bato mingi ntango balobaka nous confessons nos péchés devant le Seigneur. Because there are so many people, when we say let's confess our sin before the To Lord, confessaka en général. they just confess to Lobi ya Nzambe everybody. elimbisa ngai na mabe nyonso oyo They nasalaki. just generalize things. Mais ntango yo oza korenonce te parce que ntango olobi général olobi péché nini oyo ezotungisa yo. Because when you generalize, you are not citing what kind of sin. Mais ntango yo oyepa na Nzambe otangi péché oyo yo osalaki oyo yo osala But before the Lord, if you try to say what you did, ke Seigneur limbisa ngai parce que nasalaki eloko boye. for example, Lord, forgive me because I commit this sin. such sin." Ntango accusateur le diable akoya mpona kofunda yo na likambo wana When you accuse that, the devil will come to accuse you regarding that matter. epa na Nzambe lokola si okonfesaki yango In God's side, because you have confessed oza that, déjà acquitté na likambo wana. so you have been forgiven. Donc regarding ata that. Satan ya lobi ke non nayebi ke asalaki boye ngambo napusaki ye asala yango. Even if the devil comes and say that, oh, I'm the one who pushed him to do this, Nzambe akoloba nazomona yango te mpo si nalimbisaki ye. God will say that I can't see it because I've already forgiven him. Halleluya. Amen. Yango wana ntango tozokonfese mabe na biso That's the reason why when we confess our zwa sins, temps ya koloba oyo nini yo take osalaki. time to say what you did. Zwa temps
Set your eza time. prière oyo bakendaka nango mbangu te You can't just rush in that parce prayer. que na wana diable ayebi ke aza na misu na oyo nani eza confesse te Because that's where the devil has eyes on what you're not going to ntango ye akoya kofunda yo abi ke tala asalaki boye la preuve ke tala likambo yango ezali wana And when you will come to accuse you, you say you did this and that, and the proof is there because you did not confess it. mwasi oyo bakisaki ye na likambo oyo ezalaki vrai That they accused this lady oyo asalaki yango what she did. mais bible elobi ke il faut mwasi na mobali bazala lapide But the Bible said that both man and the soki maintenant avocat jésus ayebaki passage oyo te So if the lawyer Jesus Christ did not know this person, bato oyo balingaki bazwa avantage these people could have taken balingaki advantage. baakize jésus They could have accused soki Jesus alobaki Christ. ke no bokondane ye If he only said you condemn mpo eloko him, asali ya solo ekomami na makomi because what he did is written in the mais book parce of que law. c'est lui la parole Now because he is the word, ayebi ndenge nini akoki kodefendre he cause knew na how yo to defend the woman's case. ayebi ndenge nini akodefendre cause na He yo knows how to defend your quel case. que soit problème oyo osali Despite the problem that you ata did, soki outi koboma bato even if you commit murder, ata soki olongola bazemi ebele even if you have committed ata oyiba abortion, bambongo ya bato even if you stole people's mais ntango money, oyepa na jésus lobela ye as solo soon as you come to Jesus Christ, tell him the mpo truth. ayebi nyonso Because he knows mais everything. alingi yo oloba But he wants you to mpo speak. mingi balobaka ah seigneur oyebi nyonso Don't only say that, oh Lord, do you know olimbisanga na everything? mabe nyonso nasalaki Or forgive all my sins. satan akozala na avantage na eloko wana Satan will have advantage on that et thing. souvent péché oyo eza non confessé And the sins which are not confessed. mingi bazongelaka yango So people fall on the sikoyo sins ntango not ozozongela yango confessed. ozozongela yango parce que eza na pouvoir puissance likolo na yo As you're falling on them, it's because they had power on you. jésus alobi na mwasi oyo Jesus said to the lady, bato oyo bayaki bakondane wapi bango where are your accusers? lokola motu moko akondane yo te Because no one has condemned you. ngai mpe nakondane yo te Neither do I condemn you. me kende But go kosala lisusu te and sin no more. donc asala lisusu eloko asalaki te So she should not sin parce que eza anymore. lokola eloko oyo eyebani donc eza confessé So it's something that which is known and confessed. bien aimé Beloved, toza bavictorieux we are victorious. tokweya te na piège ya ennemi Don't fall in the things of the enemy. nzambe aza papa na biso God is our Father. e toza na médiateur moko oyo atelemaka katikati na papa na biso And we have the mediator who stands between Papa, Eza Father Jésus. and us. It's Jesus. jésus soki oza na problème ta ya ndenge nini If you have any kind of problem, jésus akotelema liboso na nzambe Jesus will come in front of you akoloba papa nakufelaki ye and say, Father, I died for this person. nasopaki makila mpo na ye I shed my blood for this person. papa okoki kosala eloko te mpo nandimaki kufa mpo na ye Father, don't do anything. Don't harm the person because I died for him. tala maboko na ngai Look at my hand. makila nasopaki yango I shed my blood. quel que soit péché yango ezalaki ndenge nini Despite the greatness of the sin, yebaki péché wana eza pardonne knowing that it has been nzambe abosani yango akokanisa yango lisusu te and the Lord forget it, not remember it. yango wana bien aimé That's the reason naye koloba why na biso na pokwa na lelo I'm coming this afternoon. zala na avocat jésus You must have the lawyer. soki Jesus. ozwi avocat napesi exemple ya avocat moko na viva na france I gave the example of the lawyer in France. avocat wana ntango client na ye ayebisi ye makambo That lawyer, as soon as the client is confessed to sin, ase confie na ye parce que azalaki na confiance na avocat he wana confined himself to his lawyer. alobi tala nasala boye kutu ndenge eza boye eza na babombe place parci par là Look, I did this and that and we placed some bombs in different places. et avocat atrahi ye And the lawyer betrayed his bien client. aimé soki yo olobi nyonso epa na jésus Beloved, if you say everything to Christ, jésus akotrahir yo Jesus jamais will never betray you. jésus akotrahir yo Jesus jamais will never betray you. parce que aza oyo tobengi avocat suprême Because he is the supreme lawyer.
aza avocat suprême. He is the supreme lawyer. Oyo azali ko avocat azali susu on est intercesseur. He is also an intercessor. Oyo azali ko intercéder pour na client na ye. He is interceding for his client. Aye azali ko plaider pour na client na ye. He is pleading for his client. Papa kosala te kosala boye te. Father, don't do harm to my Aza son. ya ngai. He is my son. Aza client na nga. He is my client. Bien-aimé, Beloved. Bible elobi na biso nzambe ayokaki mabe ya Sodome et Gomorrhe. The Bible said that the Lord heard the sin of Sodom and Gomorrah. Akiti po akende ko détruire Sodome et Gomorrhe. He came down to destroy Sodom and Gomorrah. Mais na nzela kokende aleki epa na Now, Abraham. as he was going towards Sodom and Gomorrah, he passed through Etango Abraham's asisi house. kosola na Abraham, As he finished to spoke to alors Abraham, alingi akende ye atikali ba ange mibale bakei. and the two angels, the Lord stood, and two angels went Alobi to mpo na the kobombela Abraham te eloko na lingi asala. He said, I could not hide what I'm about to do. to Alobi na Abraham. Abraham naza kokende ko détruire Sodome et Gomorrhe. He said to Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Parce que mabe na bango emati tina likolo. Because the sins came up to my son. Mais pourquoi ayebisaki Abraham? But why did he tell Abraham? Aza nzambe akoki kokende kaka détruire bango. This God could have just go. Mais pass by parce que and ayebaki destroy. ke Abraham akotelema lokola intercesseur. Because he knew that Abraham would stood as Ayebi ke Abraham akotelema lokola avocat. he knew that Abraham would stood as a lawyer. Parce que na ntango wana bandeko na ye Lot na mwasi na ye na bana bazalaki na Sodome et Gomorrhe. Because he remembered that his nephew Lot and his wife and his family were in Sodom and Gomorrah. Abraham akoki koloba ke akoki bandeka ke no naza na bandeko na ngai Lot na bana na ye bimisa bango. Abraham could just go straight and say that Lot is there and his family, can you save them? Mais pourquoi alobi soki yo okuti 50 juste na mboka wana ya Sodome et Gomorrhe, est-ce que okodétruire kaka mboka Why wana? did he say that if you find 50 righteous men in Sodom and Gomorrah, will you still destroy that? Parce que ayebaki ke Abraham ntango azoloba ngo na conscience na ye ayebaki ke Lot ntango bakabwanaki azalaki na bato ebele. Abraham knew that Lot as his servants as they separated with him. Donc ntango alobi 50 So when he said 50 donc mboka righteous, wana ekozala sauvé. so that country will be saved. Mais or na bato ya Abraham nyonso bazalaki converti na Sodome et Gomorrhe. While all the Lot's servants, they were converted to the people. Bato nyonso ya Lot bazalaki converti na Sodome et Gomorrhe. Lot's servants, they were converted to the people living in Sodom and Gomorrah. Alors tomoni intercession ya Abraham. And we could see Alors mais soki okuti 40, Abraham's intercession. If you find 40, soki okuti 30, what about 30? soki okuti 20, What about 20? soki okuti 10. And if you find Donc tomoni 10, ke bango nyonso bazalaki converti. so all of them, they became like the people of Bakomaki bato ya Gomorrah. babita ya Sodome et Gomorrhe. So they were acting as the people of Sodom Et and tomoni ke Gomorrah. Lot abimaki ye na bana na ye. And Lot and his family were saved À cause ya intercession ya Abraham. because of Abraham's intercession. Soki sikoyo à cause ya intercession ya Abraham, If because of Abraham's intercession, Lot na bana na ye bazalaki sauvé. Lot and his family were saved. Kanisa sikoyo intercession ya Jésus. Remember now, Oyo Jésus aza ko Jesus intercéder pour na yo. intercession, who is interceding for Bible elobi you. ke jour et nuit Jésus The aza ko Bible says intercéder pour na that yo. day and night Jesus Christ is interceding for you Parce que alingi yo ozala because sauvé. he wants you to be saved. Nazokende kosilisa. So I'm going to wonder, Bible elobi na biso na mokanda na Ephésiens the Bible says in the book of Ephesians, chapitre 2 verset 8. chapter 2, verse 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. For it's by grace you have been saved through faith. Donc nous sommes sauvés par la grâce. So we've been saved by grace. Mwasi wana azalaki quitté par la grâce. So that lady was saved by grace. Condamnation ezalaki likolo na ye. She was condemned. Pourquoi nalobi azalaki sauvé par la grâce? Why am I saying that she was saved by grace? Parce que selon la loi de Moïse, ça c'est l'Ancien Testament. Because according to Moses' law, Bango baye na tango ya mibeko, na tango ya loi.
in the Old Testament, but they came in the law Kobosana ke under grace. kobosana ke Bible elobi na biso la loi est venue par Moïse. Don't forget that the Bible said that law came through Moses. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. But grace and truth came through Jesus Christ. Bango batangaki na Ancien Testament selon la loi de Moïse. They went in the Old Testament according to Moses. Mais bayebaki te ke na Nouveau Testament Jésus pe aza sita lobi ke Moïse ayaki na loi. But they ignored that in the New Testament Jesus Christ was cited Nga na ye na grâce. and said that Moses came with law, but I came with the grace. Bien aimé, grâce eza eloko nini? Beloved, what is grace? Grâce eza eloko oyo yo omérité te. Grace is unmerited favor. Grâce eza lokola kobandela a zéro. Grace is restarting from Grâce eza ground. une chance de donc une chance de nouveau. So grace is like another chance, giving you another Na chance. likambo oyo eshuwaki bagracie yo. Where you fail, so they give you Balobi grace. tosali yo grâce. They say that we are giving you grace. Ntango nazalaki nano païen, When I was pagan, nayebaki mo grâce te, nayebaki ntina nango te. I didn't know what grace meant. alo bandeko mingi oyo bazalaki na prison And those who were in prison, bazoloba bakondelaki ye oyebi ke bakondelaki ye msu un mois pardon un an. you know that such person was condemned. Mais for ntango years. bozosola na ye azoloba ke nonga ke mikolo ezokusana kaka nazobima. But as you speaking to such person, you say that, oh, in a few days I'm going. yo nani osisi pene na yo te obima ndenge nini? And I used to ask them about, you haven't finished your alobi yo non parce que tozozela grâce sentence. tozozela grâce présidentielle. Or they say, oh, we are waiting for the president to break. Parce que grâce nzambe président aopesa grâce Because the president will give us grace na bato oyo nyonso bakangamaki. to all the prisoners. soki bakangaki yo juste mpona ofraudaki ou bien oyibaki If it was a man of crime, bakopesa yo grâce okobima. you will be gracious and you will Mais be soki free. bakangaki yo peut-être na maître ou bien na drogue But if you were arrested with drug or murder, bakogracie yo te. you will never be gracious. Mais ntango jésus azosala grâce But when Jesus is giving us grace, parce que condamnation ya mwasi oyo ezalaki peine capitale, because this lady or condemnation was death, mais jésus apesi ye encore une autre chance but Jesus gave her another chance. agracie yo. He graced grâce her. wana yango oyo esaliki biso toyeba ye This is the grace that made us. parce que know biso Christ. nyonso tozalaki condamné lokola mwasi oyo. Because all of us were condemned like this lady. tozalaki na makambo oyo ezali kokondane biso. We did things that were condemned. A chaque fois nalobaka likambo oyo All the time I said this thing. ke soki bazwi vi na nga If they take my life, baprojete yango na kamera na écran if they try to project my life on the screen, bato bakotala yango te. people could not look at it. mama na ngai azalaki kobenga nga mbwa My mother used to call me dog. ene mokolo ayokaki ngai napesi bomoi epai na jésus By the day she heard that I gave my life to Christ, mama na ngai abandaki kosepela she was happy. alobi nzambe nakumisi yo. She said, oh God, I'm josé ready. oyo azalaki mbwa This son who was like me this, yo obikisi ye. but you saved me. dielene eza grâce Beloved is great. yango wana nalingi naloba na yo na ntango That oyo I want to speak to you. kotala mabe na yo te lokola mabe moko eza final Don't look at your sin as is the ke final. péché oyo eleki monene This one should not be forgiven. nzambe akolimbisa yo. The Lord will forgive you. bien aimé ezalaki na ndeko moko ntango tozali kosala bavisite na début ya conversion na nga I had a brother who used to do the follow-up. ntango tosala sikoyo tokendeki na matanga We went in a funeral, tozalaki bafrère epuis na paster oyo azala kokamba biso na ntango wana accompanied with our pastor. ntango tobandi koteya bato oyo bazalaki na matanga As he was preaching, mais tomoni papa moko azalaki wana na mwasi na ye azalaki curie ya koyoka me motema neti balela likambo moko ya ndenge wana. there was a couple which was really attentive and about to cry. ntango sikoyo tosilisi koteya When we finished our sermon, masolo elingi bandochange and people start now talking, atuni sikoyo alobi mais paster est ce que nakoki kotuna question
And the man said, asked the pastor if he can ask the question. Parce que oui, tu as question yo kutuna. The pastor replied, yes. Alobi mais ngale naza awa nazaki soldat. He said, I was a soldier. Nasala mabe mingi. I hurt people. Na boma bato. I killed people. Est-ce que Nzamba akolimbisa nga? Is God gonna forgive me? Et pasteur ameni kolakisa ye vie apôtre Paul. And the pastor showed him Apostle Paul. Alobi apôtre Paul oyo tozotanga livre oyo ya kobanda na Romain ti na Ephésiens ou bien na this man that who wrote so many books from Romans up to Revelation. Moto oyo azalaki mobomi. This man was a murderer. Et azalaki kokende kokontinue koboma. And he continued to kill people. Mais Nzambe akutanaki na ye. But Jesus met him. Yesu akutani na ye. Jesus met Pe him abikisi ye. and saved his life. Donc soki abikisaki ye If Christ has et saved his a life utilisé ye comme serviteur na and ye, has used him as his servant, akoki kosala yango mpo na ye. you do the same for you. Papa wana akangaki motema te. That man did not have any alobi power. sikoyo na kosala He nini? said, what can I do now? E na moma wana babondelaki mpo na ye, tobondelaki mpo na ye And we prayed for him. a recevoir Jésus Christ comme Seigneur et He Sauveur. received Jesus Christ as Lord and Eloko Savior asalaki in his yango wana. life. He did it. Lelo nazoloba papa wana aza aumônier na Kinshasa. And today, as I'm talking, the man is the man of God in Congo. Nzambe alimbisaki ye. The Lord has forgiven Quel him. que soit mabe yo osala, Despite your sin. ntango mosusu otalobi me oyo soki nalobi me bato bakokima ngai. And maybe you say, oh, if I try to say this, the people want Oui, to mutu me. peut-être akokima yo. Yes, maybe a man will run away of you. Mais Jésus ayebi nyonso. But Jesus Christ knows everything. Jésus aza prêt ya kolimbisa But yo. Jesus is ready to Nalobi forgive ke you. Jésus aza avocat, I said Jesus Christ is the lawyer. aza avocat, He's a lawyer. aza intercesseur, He's an intercessor. aza médiateur. He's a mediator. Oyo akodefendre cause na Who yo. will defend your case. Aza avocat suprême. He's a supreme lawyer. Quel que soit problème yo sala, Despite your problem, what you did, ata problème yango eza komérite kufa. even if you have to stone you, Jésus alobi yaka epai na yo. but Christ is calling you. Yaka epai na yo. He is calling you. Grâce eza likolo na yo. The grace is upon you. Bible elobi na biso na mokanda na Romain. The Bible says in the book of Romans, Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Romans 8, 1 to 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. There's therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Donc, tant que yo ondimi Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur na bomoi na yo, So as you confess Jesus Christ as Lord and Savior of your life, oza lisusu condamné te. you are no longer condemned. Yango wana lingi naloba na yo na poko na lelo. That's the reason why I want to Kotambola na tell you, culpabilité te. don't be guilty. Ou bien peut-être na oyamba Jésus te na bomoi na yo. Maybe you haven't given your life, received Mais Jesus soki Christ on as receva Lord and Jésus-Christ Savior. comme Seigneur et Sauveur, If you have received Jesus Christ as Lord and masumu na yo Savior, nyonso moke monene elimbisama. all your sins have been E forgiven. asokola yo na makila na ye. And Christ washed you E with blood. kombo na yo ekomama na buku na bomoi. And your name is written in the book of Soki life. même okufi lelo, Even if you die yo today, okozala na paradis. you'll be in heaven. L'exemple ezalaki na bato mibale ntango bacrucifiaki Jésus. There were two people who were crucified. Oyo bazalaki babrigand. Two people, Bazalaki babrigand bavoleur. they were thieves. Moko akomi kofinga. One was insulted, Alobi me yo Jésus, mais soki yo oza pene ya solo mwana nzambe bazoloba. saying, oh, if truly you are the Christ, Bikisa mpe biso. and save yourself and save us as Mais well. oyo mosusu alobi, oh, But the other one said, ngai na yo tozomérite makambo oyo tosalaki. you and I are guilty. Tozomérite baboma biso mpona oyo tosalaki. We are guilty. Mais ye aza innocent ayebi meme eloko te. But he is innocent. He doesn't E know atourne nothing. mpa na Jésus alobi Jésus, And he turned ntango himself okoya to na Christ bokonzi na yo kanisa ngai. and said to Jesus, when you Motu wana azalaki na la croix ensemble na remember me Jésus. in your kingdom. Mais Jésus alobi na ye, The one who was on the cross
jésus alobi kaka lelo okozala na nga na paradis. Jesus said, today you will be with me in heaven. aleki même pas na eau de baptême, He wasn't even baptized. aleki même pas na bible study, He didn't even go through Bible studies. asali eloko te oyo elinga na yo tosalaka lelo, He didn't do nothing regarding mais what parce we que do today. akonfesaki jésus na la croix, But just because he confessed Jesus il on était the cross, sauvé. he was saved. bien aimé nazoloba na yo na pokwa na yo, Beloved, I'm talking to you this afternoon. pase na yo ekanga yo te. May your past be bible elobi na blocked biso back. boye The Bible says na mokanda na hébreu chapitre 8 verset 6. in the book of Hebrews chapter 8 verse 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur le meilleure promesse. But now he has obtained a more excellent ministry in as much as he is also mediator of a better covenant which was established on better. Donc Jésus a télemi comme médiateur dans ma promesse oyo asalaki ngai na yo. Stood as a mediator for the covenant which was established. Alobi jamais akoabandone yo, He said, I will never jamais akotika yo, I will never forsake you. azolobela yo pene na Nzambe. He's speaking for you on your behalf. nalobaka chaque fois na baintercesseur I oyo tozala na always say bango, to my intercessors, nalobaka na bango boye, I said to them, ngai biso na Jésus tozojouer rôle moko lelo. we are playing the same role with Jesus today. ndenge yo oza kointercede mpona bandeko As mosusu, you are interceding for other brothers, yango wana Jésus aza kosala auprès du Père. this is the same role that Jesus Christ is doing as the Father. yango wana babengi ye fils de Dieu, That's the reason why he's been called ayaki kolobela biso na ntina na papa, who came to speak to us regarding the Father. e babengi ye fils de l'homme, And he was called Son of Man, azali korepresente yo liboso na who Nzambe. is representing you before the Lord. ayaki mpona toyebaki Nzambe te, ayebisi biso ntina na Nzambe. He came because we did not know the God. So lokola azwi biso sikoyo me ye akei ye moko ake kolobela biso epai na Nzambe. and so now, as he's taking us, atelemi na position ya avocat, he went and he stood as a lawyer. wana Nzambe lokola juge, God as a judge, wana ye atelemi avocat, and him as a aza lawyer, kodefendre cause na ye. defending your case. yango na Jean alobaki, That's why John said, mes petits enfants, little children, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. I'm writing to you so that you sin not. Et si quelqu'un a péché, And if anyone among you sins, nous avons un avocat auprès du Père, we have an advocate with the Father, Jésus-Christ le juste. Jesus Christ the righteous. aza wana mpo na yo. He's there for you. bien aimé, lifelo eza place na yo te, Beloved, hell is not your prison eza esika na yo te. place. Prison is not your place. Po Jésus azodefendre cause na yo, Because Jesus is defending your quel case. que soit problème na yo, Despite your problem, kotelema na culpabilité te. don't stand guilty. Alors nazosilisa So to close, na Esaïe 43 verset 18 à 19, in the book of Isaiah 43, verse 18 to 19, Bible elobi na biso, the Bible ne says, pensez plus aux événements passés, forget the former things. ne considérez plus ce qui est ancien. Do not dwell on the past. Voici, je vais faire une chose nouvelle See, I'm doing a new thing. sur le point d'arriver. Now it springs Ne up. la connaissez-vous pas? Do you not perceive it? Je mettrai un chemin dans le désert I'm making a way in the wilderness et le fleuve dans la solitude. and streams in the Wana west. Esaïe alobi na biso. This is Alobi kokanisa lisusu makambo ya kala te. Isaiah said, forget the former things. Kokanisa lisusu oyo yo osalaki te. Do not dwell in the past. Soki diable l'accusateur aye kolakisa yo yango, If the accuser comes to show you, bana koyebisa ye esika na ye. show him his place. Esika na ye eza enfer. His place is in hell. Yo oza mwana na Nzambe. You are a child of God. Avocat oyo toyebi Jésus Christ azodefendre cause na yo. Jesus Christ, your advocate, is defending your case. Kokanisa lisusu makambo osalaki te. Don't forget the former things. Ezalaka ntango mosusu omona likambo mosusu osala kala. Sometimes you remember all the past things. Ntango eye na motema na yo, And when you remember it in your heart, oyoki mpenza motema okoki kobeta, okoki kobanga lisusu. and you start being afraid, Meme likambo oyo nasala kala singa balimbisanga. and you asking questions, did the Lord forgive me? Nalingi naloba na yo ke
kaka mokolo yo ondimaki Jésus-Christ comme Seigneur et I Sauveur, would like to tell you that the day you confess Jesus Christ as Lord and Nzambe Savior, alimbisaki yo. the Lord forgave you. Nzambe alimbisaki yo. God forgave you. Yango naye koyebisa yo na That's why pokwa. I came to tell you. Message oyo naye koyebisa yo. This message that I brought to Oza you. na avocat suprême. You have a supreme lawyer Oyo atelemi na tribunal etongami na maboko na bato who te. stood in the tribunal not based Mais by oyo man, aza na likolo devant le Père. who is at the right hand Oyo of the aza Father, kodefendre cause na who yo. is defending your case, Oyo azodefendre who cause is na yo. defending your case. Ne pensez plus aux événements passés. Forget the former things. Oui, osalaki yango. I know, yes, you did Mais it. avocat ça plaidaki mpo na yo. But the lawyer pleaded your case. Je fais un décret et je I déclare. decree and declare Kombo na yo ezala jamais effacé na buku na vie. your name will never be erased in the book of Esika life. diable atiaki croix na vie na yo. Where the devil put a cross in your life, Jésus azotia plus maintenant. Jesus Christ is placing and Tu n'es plus condamné au nom de Jésus. You are not condemned in Tu Jesus' n'es plus name. condamné au nom de Jésus. You are not condemned in Jesus' name. Christ en nous. Christ in us. Voilà nalobi mpo na biso nyonso. Christ en nous. Christ in us for all of us. L'espérance de la The gloire. hope of glory. Il n'abandonnera jamais ses enfants. He will never abandon his faith. Il n'abandonnera jamais ses élus. He will never abandon his people. Wana komi na suka. As we're going to conclude, Nzambe aleka na kopambola bino. May the Lord bless you. Na oyo nyonso ayoki message oyo. whoever has heard this message, Linga odiscuter yango. So please share it. Na bato oyo bazotambola na condamnation. those who are walking in Bayeba te condemnation, toza na avocat. they should know that we have a lawyer. Ata problème na yo eza ndenge nini. Despite your problem, Avocat wana nano aeshua problème te. this is a lawyer who never fails. Zakari Satan ye moko ake kofunda ye. The devil himself went to accuse him. Ake kofunda Josué. He went to accuse Joshua. Mais Nzambe alobi Satan tika te Nzambe apamela yo. But the Lord said, may the Lord rebuke you, Satan. Parce que oyo ozofunda Because the one you are accusing aza ya ngai. is mine. Ndenge yo oza ya Nzambe, As you are God, diable akoka eloko moko te mpona yo. the devil will do no harm to To you. changer mentalité. Let's change our mentality. Nzambe akoloba te ke ono parce que osalaki boye alors mpona yo esili. Non. God will never say to you that because you committed this such crime, so it's finished for you. Toza na grâce. We are under the grace. Amen. Amen. Toza na grâce. We have the grace. Loba na moninga na yo toza na ntango ya grâce. Tell your neighbor we are in the time of Je grace. suis sauvé par la grâce. I've been saved by grace. Je suis béni par la grâce. I've been blessed by grace. Je suis en bonne santé par la grâce. I'm in good health because of grace. Je suis en forme, en force par la grâce. I'm strength. I'm strong because of the grace. Que la grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. May the grace of God be abundant in your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. 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 Nzambe Amen. aleka na kopambola bino. May the Lord bless you. Nous sommes ATF, We are ATF, armée des temps de la the fin. army of the end of time. Amen. Notre Amen. mission Our mission est d'appauvrir l'enfer pour enrichir le paradis. is to empty hell and fill heaven. Oui, pour combattre le bon combat. Yes, fight the good fight. Oui, j'accepte d'être formé. I accept to be trained. J'accepte d'être éduqué. I accept to be educated. J'accepte d'être I élevé. accept to be Et elevated. je suis appelé à démontrer la puissance de Dieu I've been called to demonstrate the power of God par l'amour, through love, par la foi, through faith, par la délivrance through deliverance, et par la guérison. and through healing. Ça, c'est notre mission. This is our mission. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. We are at the end of our Toujours service. bon, maman, pour te faire sa offrande, So biso. we're getting ready to give our offering. Bien aimé, Beloved, pour le baquet, tout ça, dans ndaku. we might say that or we are Na le baquet, confined. ntango nyonso, mais eza nécessaire pour que sa offrande. I always say that it's necessary To give offering. Amen. Amen. Offrande eza ozoko reconnaître oyo Nzambe asali na bomoi na yo. offering is the recognition of what the Lord has done in your life. Dîme eza ya Nzambe. Tithe belongs to Dîme eza God. lokola adoration. Tithe is like adoration. Offrande eza louange. Offering is praise. Toza na badetail ya banque.
their bank details on the screen Comme ça, okoki kotia montant oyo Nzambe asimbi yo opesa. where you can transfer whatever the Lord has placed in your hand. Amen. Amen. Eza na bato oyo peut-être oza ami ya ATF We have friends of ATF oyo ozolanda biso who are following mais us olobi ngai nalingi nakoma membre ya ATF. and would like to become a member of ATF. Numéro ya telefone mibale ekozala wana There are phone numbers yo underneath. okokoma yango e tokotindela opesi biso adresse na yo tokotindela yo booklet oyo You can call us and give us your address and we send you this booklet. eza na kati na kati In that leaflet there is a card inside eza na baplace oyo yo okokoma okoremplir and you have to fill the card. et okogarde booklet oyo parce que c'est la vision aussi, notre vision est écrite. Keep the booklet because the vision is written on tokozalaka it. besoin na carte oyo We only need the po card toyeba koyeba yo pa ezali mpe toyeba kose so communique. you can send it back so we can get in communication with you. Amen. Amen. Alors ndenge alobi ke tokomi na suka. As I said, we are at the end of our service. Alors ATF toza na programme oyo tosalaka chaque semaine. So ATF, we have a program each week. toza na prière matinale oyo tobengi école de formation de disciples. We are in the school of disciples, formation of disciples. Amen. Amen. oyo tosalaka depuis donc 6h à 7h From 6 a.m. to 7 a.m. et na 12h ti 12h30 eza moment ya intercession From 12 to 12:30 is intercession time, oyo tobengi Faith Clinic. where we call Faith Clinic, clinique de la foi. Amen. Amen. Et na pourquoi prions ensemble And in the evening, let's pray together. oyo tobandaka na 20h ti 21h We start from 8 p.m. to 9 du p.m. lundi au samedi. From Monday to Sunday. Amen. To Saturday. Samedi. Monday to Saturday. Amen. Amen. Alors nalingi na annonce mpona bato ya donc membre oyo ya école de formation des disciples So regarding the members of the school of nakozwa disciples, semaine mobimba so all this week donc nakomema prière I will lead the prayer, nakoenseigner I will teach, et tokoprie ensemble. and we will pray together. Amen. Amen. Tika nzambe amona bino, May the Lord see you. tika nzambe ayoka bino, May the Lord hear your nzambe prayer. abatela bino. May the Lord keep you. Mpona bapapa, happy Father's Day. And happy Father's Day. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Hallelujah.